आसंता 6 मास भितरे दुई दुईटी चंद्रग्रहण पड़ुची एवं आसंता 7 तारिख हेउची प्रथम चंद्रग्रहण एवं 6 मास रे दुईटी चंद्रग्रहण पड़ुची जहाकु नै शुभ अशुभर गणना करुछंती ज्योतिर्विद माने। आसंता 7 तारिख तथा भाद्र पूर्णिमा रे प्रथम चंद्रग्रहण सेबली 2026 मार्च मास दोल पूर्णिमा रे पड़ुची आउ एक चंद्रग्रहण। ए दुईटी जाक चंद्रग्रहण बड़ बड़ पर्व तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वतंत्र तिथि रे पड़ुची। तेरे ज्योतिष मान गणना कहूछि जे 6 मास व्यवधान ने दुई दुईटी चंद्रग्रहण पड़ुथिबारु राज्य को अशुभ बेला रही जेभली कि बन्या बात्या भूमिकंप भली प्राकृतिक विपर्ययर सामना करिपारे ओडिशा। भाद्रव शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तथा भागवत जन्म रे पड़ुछि प्रथम चंद्रग्रहण। तेरे भाद्रव पूर्णिमा रे हेबाकु थिबा चंद्रग्रहण हेउछि राहुग्रस्त खग्रास चंद्रग्रहण। तेरे एही चंद्रग्रहण राति 9:57 22 सेकेंड रु राति प्राय 1:27 17 सेकेंड पर्यंत दीर्घ 3.5 घंटा धरी अनुष्ठित हेबो। ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी एक अल्प समय मध्य दुईटी चंद्रग्रहण घटिबा एक असाधारण घटना एवं यह जटिल परिस्थिति सृष्टि करिथाए। एही ग्रहण गुड़िक महाप्रभु श्री जगन्नाथ विभिन्न महत्वपूर्ण पर्वपर्वाणी सह संपृक्त होइथिबारु एहार प्रभाव आहुरी गुरुतर बोली विशेषज्ञ माने ज्योतिर्विद माने मत देइछन्ति। भाद्रव पूर्णिमा जहाँ भागवत जन्म भाव में पालित हुए सही तिथि रे ग्रहण पड़िबा एक विशेष घटना। सेपरि आगामी वर्ष मार्च मासरे दोल पूर्णिमा जहाँ होली उत्सव सह जड़ित सही दिन मध्य पड़िबो आउ एक चंद्रग्रहण। यह उभय पर्व ओडिया संस्कृति एवं श्री जगन्नाथ संस्कृति रे गभीर आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व बहन करे। ज्योतिर्विद मतरे एपरी ग्रहण प्रकृति रे एक प्रकार असंतुलन सृष्टि करिथाए जहाँ बन्या बात्या वर्षाहानि किंबा भूकंप परी प्राकृतिक आपद आनिबार संभावना बढ़ाई थाए। तेरे यह ग्रहण गुड़िक राशि चक्र उपरे मध्य प्रभाव पकाइबो बोली ज्योतिष माने अनुमान करुछंती जे राशि चक्र उपरे मध्य ये जो ग्रहण ये मध्य प्रभाव पकाई पारे। 6 मास रे दुईटी चंद्रग्रहण जहाँ को नहीं एभली गणना करुछंती ज्योतिर्विद माने। आसंता 6 मास भितरे दुईटी चंद्रग्रहण पड़ुछि। गोटे चंद्रग्रहण आसंता 7 तारिख भाद्र पूर्णिमा बा जहाँ को आम भागवत जन्म हिंदू पूर्णिमा बोली कही था से दिन पड़ुछि एवं आउ एक चंद्रग्रहण पड़िबो दोल पूर्णिमा अर्थात आसंता वर्ष 2026 मार्च मासरे पड़िबो दोल पूर्णिमा दिन अर्थात 6 मास भितरे दुईटी चंद्रग्रहण जहाँ को नहीं ज्योतिर्विद माने एभली शुभ अशुभर गणना करुछन्ते। तेरे प्रथम चंद्रग्रहण भाद्रव पूर्णिमा रे पड़ुछि। 2026 मार्च मास दोल पूर्णिमा रे द्वितीय चंद्रग्रहण पड़ुछि अर्थात 6 मास रे ये दुईटी जाक चंद्रग्रहण पड़िबो। बड़ बड़ पर्व तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वतंत्र तिथि रे पड़ुछि दुईटी जाक चंद्रग्रहण। सेतिपई ज्योतिष मानक गणना कहूछि जे 6 मास व्यवधान में दुईटी चंद्रग्रहण पड़ुथिबारु राज्य को अशुभ बेला अशुभ खबर रही जेभली कि बन्या बात्या भूकंप भली प्राकृतिक विपर्ययर सामना करिपारे राज्य। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी महापात्र रही। डॉक्टर महापात्र आपको स्वागत करुछि नंदीघोष टीवी की। डॉक्टर महापात्र दुईटी चंद्रग्रहण 6 मास रे दुईटी चंद्रग्रहण जहाँ कहुच्छी जे ये राज्य पाई किछि विपद आनीपारे किछि अशुभ खबर आनीपारे तेरे कौन रहुछि यार कारण कौन अशुभ रही पारे कौन शुभ रही पारे ये दुई चंद्रग्रहण रे? देखंतु चंद्रग्रहण एवं सूर्य पराग जो हुए आपण जानिथिबे हमर चंद्रकर जो क्षेत्र को आम लुनार मैग्नेटिक कहू चंद्रकर जो आकर्षण शक्ति को आमको लुनार मैग्नेटिक फील्ड बलय बोली कहू एवं पृथ्वी उपरे चंद्रकर प्रभाव बहुत परिमाण रे पड़ी थाए। तार प्रमाण होछि जेतोळे आमे देखू आपनकर पूर्णमी दिन समुद्र रे अधिक ज्वार आसी थाए एवं आपण देखिबे आपनकर जो माने मानसिक रोगी अछंती आज्ञा एमानकर क्षेत्र मध्ये देखिबे आपण पूर्णमी एवं अमावास्या गुडी करे मानसिक स्थिति रे संतुलन बहुत
ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗିड़ी ଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯଦି ଏକାଧିକ ବାର ପଡେ ବର୍ଷରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ କରି ଯଦି 2 ଥର ବା 2 ଥରରୁ ଅଧିକ ହୁଏ বা ପରାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ପରାଗ 2 ଥରରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଜାତକରେ କୁମ୍ଭରେ, କେତୁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସିଂହରେ, ଶନି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ମୀନରେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନରେ, ଯିଏକି ମାର୍ଗୀ ହେଇ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗ୍ରହଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜାଗାରେ କିଛିଟା ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନେତୃତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି କଥା ଦେଖାଦେଉଛି ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ କଥା ଦେଖାଦେଉଛି। ନାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ, ମ, ସ, এই ଅକ୍ଷର ନାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ପଦବୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ। ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ହଟଚମଟ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷି ଉପରେ ଆର କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଯେତିକି ଫସଲ ହବା କଥା ସେତିକି ଫସଲ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ ଏଗୁଡିକ ବଢିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ 2026 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେତେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କିଛି ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦଉଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟା ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ସଦାବେଳେ ମାନୁ ଯେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତର ନେତା। ଏଠି କୁହାଯାଏ ନା, ଉତ୍କଳ ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳ ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେଭଳି କିଛି ବଡ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ରାଶି ଚକ୍ର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରାଶି ଚକ୍ର ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କହି ରଖେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ୟା ଉପରେ କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏଇ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିବ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସହମତି ହେବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୀନ ରାଶି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, এই ରାଶି এই 4 ଗୋଟି ଯୋଉ ରାଶି କହିଲି, এই 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହାତ ଛଡା ହଉଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହଉ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ହଉ ବା କିଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉ, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ହାତ ଛଡା ଏମାନଙ୍କର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ କରି ଟିକେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଟିକେ କିଛି ସମସ୍ୟାପ୍ରଦ ରହିବ, ଏଭଳି କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଜେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ସହିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଲେ ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିଛିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। आज्ञा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना डॉक्टर भवानी महापात्र थे ज्योतिर्विद आम सहित संपर्क में आलोचना करते जे आसंता 6 मास भितर 2टी चंद्रग्रहण रोचे। गोटे हूँ आसंता 7 तारिख और अन्यटी 2026 मार्च मास दोल पूर्णमी में पड़ो। तेज 2टी चंद्रग्रहण 6 मास व्यवधान में पड़ुछि, जो कि शुभ अशुभर गणना करुछन्ते ज्योतिर्विद माने एवं राज्य उपरे यार प्रभाव पड़ी पारे, राशि चक्र उपरे यार किछिटा प्रभाव पड़ी पारे।